ଚାରି ଦେଶ ଗୋପାଳ ଯାଦବ ସମାଜର ଚାରି ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକର ରାୟ ନୃସିଂହପୁର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଚାରି ଦେଶ ଗୋପାଳ ଯାଦବ ସମାଜର ଚାରି ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାସଭା 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଶିଶିରକାନ୍ତ ବେହେରା ସଭାପତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଉପସଭାପତି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭୋଇ ସମ୍ପାଦକ, ରତ୍ନାକର ମଙ୍ଗରାଜ ସହ ସମ୍ପାଦକ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପେଣ୍ଡିକା ଦାସ ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ 12 ଜଣ ଜୋନ୍ ମେମ୍ବର ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା ତଥା ସଦସ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଷଠିଘର ସମାଜର ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସଭା ସଂଘ କରାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ 6 ଦେଶର ସଭାପତି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର 4 ଦେଶ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆମର 4 ଦେଶର ଭାଇମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି କାଲି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ ଆଉ ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଆମର ଜାତିର ଆମର ସମସ୍ତେ ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଆମର କହିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମର ଆମେ ରହିଛୁ, ପ୍ରୟାସ ରଖା ହେଇଛି କେମିତି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଂଗଠନ ଏକାଠି ରହିବ ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାର ସହ ଚଲେଇଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆମର ତ ସଂଗଠନ ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି କି ସଂଗଠନ ଯୁବ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏଠି ଆମର 4 ଦେଶ 6 ଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭା, ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାଦବ ସଂଗଠନ। ମୂଳ ହେଲା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହି ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବା, ସେଇ 50 ବର୍ଷ କିଏ ନା କିଏ ଯେମିତିକି 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେମିତି ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ଚାଲି ଆସିଛି, ସେମିତିଆ ହିଁ ଚାଲିବ। ଏକଜୁଟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ଭାଇଚାରା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଜିକା ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଛୁଆ ହେଲେଣି, ସିଏ ଜାତି ପ୍ରୀତି ନୀତି ସେମାନେ ନିଜ କଲଚର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ହେଉ, IAS ହେଉ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ, ଡାକ୍ତର ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ନିଜ ବେସ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। 4 ଦେଶ ଗୋପାଳ ଯାଦବ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାଦବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ବି କରିଚାଲିଛୁ, ଆଗକୁ ବି କରିବୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବୁ। ଯାଦବମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୋଷଣଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କିଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଛୁ। ଆଉ ବିଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଆମର 4 ଦେଶ ଗୋପାଳ ଯାଦବ ସମାଜର ବୈଠକ 28ଟି ସାଇକି ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ କିରଣ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭା। ଯାଦବମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ OBC ଦଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଯାଦବମାନେ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେ ବାଇ ଡେ ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ବି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର, ଯେମିତି ଆମ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଏ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମରି ଜାତିର।
आउ जड़े सेमती आमर श्रीमंदिर प्रशासनर मुख्य थिले IAS सी भी आमको बहुत मार्गदर्शन करिसेंती। आगामी दिन में बहुत किसी आगू को भी डेवलपमेंट हम आउ भी समाज निश्चित देखियो। हिंदोल ब्लॉक यादव महासभा सभापति आज एम निमंत्रित अतिथि भाव में मुझे आसी। तो यार मुख्य उद्देश्य है आज जो प्रोग्राम देखुं ये यादव संगठन एक झलक मात्र। यादव संगठन 3टा कथा उपर बेस कर चलुची ऑल इंडिया बेसिस रे। प्रथम कथा है डिफेन्स, द्वितीय कथा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तृतीय कथा है सोशल जस्टिस जोटा कि आमर बर्तमान निहाती सोसाइटी दरकार होची। आज कार्यक्रम जे केमिति यादव भाई मान सांगे अन्य भाई माने भी तो यही क्षेत्र में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हवा सांगे सांगे सोशल जस्टिस पाइब। खुदीराम बेहेरा आमर जिला यादवर युग्म सचिव एवं 6 दास गोप यादव समाजर संपादक। आज दीर्घ दिन धरी ये जो समाज प्रतिष्ठित होती संगठन प्रतिष्ठित होती आज समाज रे ये गोटे आमर सम्मानर मूल्यबोध गढ़ी तोली। आज सारा भारत में यादव मानकर संगठन मध्यम रही। उत्कल रे उत्कल यादव महासभा रही। प्रत्येक जिले में जिला महासभा रही। से तार ब्रांच होगी आज 4 देश जो महासभा आम आसी अतिथि रूपे पदार्पण करूँ। ए भाई मैंने आम परस्पर भितर भाईचारा भाव नहीं ये यादव जाति को केंद्र आगक नेबू ये संकल्प नापी ये समावेश आम प्रति 4 वर्ष थे अनुष्ठित करूँ। प्रमोद कुमार बेहेरा ढेंकानाल जिला यादव महासभार सभापति और उत्कल यादव महासभार उपसभापति। आज कार्यक्रम आज नुहे आह्वान कालू यादव मानकर संगठन अच्छी एवं भविष्य भी रहियो किंतु तार परिवर्तन होउची। बर्तमान आस्ते आस्ते परिवर्तन होउची। युव समाज को मु आह्वान करी से माने केमती आगे आसतु से माने ए दायित्व नहीं ए जातिर गौरव को बहुत आगू को नेवाई संगठित हुंतु। एटा मोर भगवान आमर इष्ट श्री श्री राधाकृष्ण पाखरे मोर प्रार्थना कहीं ना ए जातिर इष्ट भगवान श्रीकृष्ण तांकर किसी असुविधा नथिला किंतु से कूल जन्म हो गोपाल बालों को एकत्रित करी संगठित कर साथरे लीला करी तापर संदीपनी मुनि आश्रम विद्या अध्ययन करी नारायणी सेना गठन करी कंस को मारी द्वारिकार अधिपति होते। सेटा मोर बर्तमान बयस बहुत है मु 40 वर्ष समाज सेवारे कटेदेली। भविष्य पिला माने केमती आगू को आसिक से भगवान श्रीकृष्ण पदारोहण करेंगे एति मोर कामना। आम गोटे भाईचारे ओडिशा रे यादव संगठन किभली आगू को आगेब यह हूँ आमर मुख्य लक्ष्य जे आम सीमित भितर आमको विगत सरकार रखी एबे वर्तमान सरकार पाखे आम आमर दाबी रखिबू खाली केवल जे आम यादव संगठन करूँ आम सीमित भितर रखी दिज्व से सुजोग आम देबू नहीं। चलित सरकार रे आमर यादव 3 जन यादव भाई विधायक होती 2 जन बीजेपी जड़े बीजेडी किंतु संख्या आनुपातिक दृष्टि ओडिशा रे केवल यादव नु यादव सहित खंडा तलकार एमती ओबीसी आम 52% किंतु बड़ दुखर परिताप विषय 1980 मसीह 45 वर्ष है ओडिशा रे केवल पटनायक शासन चली कंटिन्यू पटनायक शासन चली जदियो गिरिधारी गमागो एसटी हिसाब से 2 वर्ष मझे रही एबे बीजेपी सरकार ताकू परिवर्तन करी जड़े आदिवासी संप्रदायर मुख्यमंत्री रखिंट आमे तांको पाखे दाबी रखिबू आमर हकटा जेहेतु आमर यादव ओडिशा रे 24% ओबीसी टोटाल लोक संख्या पॉपुलेशन रु 24% आम निश्चिंत रूपे बहुत दाबी रखिबू जे आम केवल गोपालन क्षीर मान वृद्धि या सहित कृषि
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ କାମ ରଖିବୁ। ନନ୍ଦନ ଭୂତିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୁବ ଯାଦବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଅଛୁ ଏଟାକୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେ 4 ଦେଶର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା କରିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯାଦବ ମହାସଭାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। महासभार द्वितीय अधिवेशन द्वितीय दिन में एवं सुचिंतित भाई मान मतामत अनुजाई समाजर मुख्य 4 देशर गोप जादव सभापति श्रीयुक्त शिशिरकांत बेहरा को समाजर सांविधानिक नीति नियम अनुजाई आनुष्ठानिक भाव 4 देश गोप जादव समाजर सभापति रूपे घोषणा करागला। केते 2 मिनट मिसाई दियो चटापट मिसाई दियो हाँ है 9:10 हम ठीक है गोटे जोड़ी दियो जोड़े आसिले आउ के आसिले सेति तो शुणु टे ध्यान सहित शुणु आम 4 वर्ष पर जगह उपस्थित होचे एटा होचे महासभा बड़ सभा 4 वर्ष थे यही आम जहाँ बाछिकी जा से आम दुख सुख बाछे दुख सुख विचार करेंगे 4 वर्ष पर तेणु आपण मैंने धीर धीर चिंतने निजर मतामत है तो आम 92 अच्छे भल संख्या अच्छी ठीक अच्छी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।